يا جماعة مرحبا بكم ناس الكل. bienvenue à tous. Je me présente Fouad Boutmerk, l'un des cofondateurs de l'entrepôt Coworking Space. قبل ما نبداو un peu le webinaire نتاعنا avec notre experte Nawel. Tout d'abord, je te remercie d'accepter notre invitation. في دارك bien sûr. Merci beaucoup Nawel d'avoir accepté notre invitation. Juste une petite présentation à l'entrepôt. Publicité, شوية publicité. ونعطيك الكلمة pour commencer. نحب نشكر الناس الكل اللي جاوا à l'heure. نجمو نقولوا on est à 3 minutes passées, on est à 29 personnes, c'est déjà très bien. Donc normalement, il y aura beaucoup de monde qui va rejoindre. Voilà, donc juste rapidement, l'entrepôt, on est 3 personnes grosso modo. عرفتنا نوال، أنا معها نعاونها de temps en temps. وعندنا مريم بن عيسى qui est le community manager نتاع l'entrepôt. Juste يا جماعة désactiver le micro نتاعكم. Ce qu'on va faire, c'est de commencer une discussion أنا ونوال sur la thématique de la création d'entreprise. بعدها باش نعطيكم الكلمة معناتها discussion بيني وبين نوال ça va être entre 30 et 40 minutes. Après باش نعطيكم entre 40-45 minutes باش تعطيو les questions نتاعكم وتتفاعلوا par rapport à la discussion هذه. Donc ce que اللي نطلبوا منكم c'est de désactiver le micro. ومن بعد كي تحبوا تحكيوا تحبوا تاكتيفيوا الميكرو الكاميرا شيخوا على روحكم. Donc juste صبروا علينا شويه. Juste rapidement avant de commencer avec Nawel, par rapport à l'entrepôt Coworking Space, نجمو نقولوا on a 5 grands services. Premièrement, mise à disposition dans les bureaux. On a des box pour les entreprises ou bien les freelancers. On fait tout ce qui est mal bureau avec femme, tout ce qui est domiciliation dans le juridique de votre entreprise. On fait tout ce qui est accompagnement, la formation, l'accompagnement pré-création éventuellement vos entreprises. Nous aide à tout ce qui est recrutement et l'animation un peu d'une communauté qui est de plus en plus. نحن مش ماشيين اكثر في لي كوركر مي ماشيين اكثر في لي فريلانسر اكسي اكثر سوسيتي. فما tout ce qui est formation, le conseil en post création, donc فما pré création, post création. Ou bien sûr on a tout un panel de services فيه الكونتابيليتي ماركتينغ سيرفيس جوريديك كوميرسيال وينجم يمشي حتى في الكوميونيتي مانجر نتاع votre entreprise. Donc ça c'est très rapidement par rapport à l'entrepôt. Donc très rapidement نبدا بنوال. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. وقبل ما نبداو نعرفوا الويبينار كان prévu le vendredi passé où il a été reporté. Donc نعزيوك في عامتك نوال. ربي يرحمها عايشك هكا عايشك بارك فيك. باهي نوال تو نعطيك الكلمه قدم روحك قول لنا علاش انت اللي باش تقدم شنو هي الاكسبرتيز اللي عندك نوال. Merci. Aslem, bonsoir à tous et à toutes. Donc, Ena Nawel Chliti, cofondatrice avec Fouad Boutmerk. Certainement, Choftouni Bacha a d'autres affiches d'événements. Donc, réellement, l'Arlabé a fait le trimestre, les fêtes Kol, c'est moi et Fouad, et avec d'autres experts qui ont animé, que nous avons animé les webinaires Lisarou. Déjà, toute la stratégie de webinaire, c'est réellement c'est un service gratuit qu'on a pensé à lancer pourquoi? Pour être plus proche de la communauté, encore pour donner le partage, l'expérience, voilà, le background, chacun de nous, l'expertise et avec aussi d'autres experts invités. Mais certainement, on a une thématique clé. Depuis encore 2011 et avant, on a à la création d'entreprises. Donc, on s'est dit pourquoi pas, allez, on n'aborde pas ce sujet.
Et du coup, quand on s'est dit on va parler de la création d'entreprise, qui dans la petite équipe, on a dit qui peut animer ça réellement, qui est le plus qualifié pour animer ça, avec l'expérience, bien évidemment. Justement, Lina سكر الميكرو. Omar aussi. باهي كمل. Donc, voilà, donc, علاش نوال اليوم elle anime cet atelier ou ce webinaire-là parce que j'ai une expérience avec le Bureau international de travail de à peu près 2 ans et quelques autour d'insertion professionnelle et création d'entreprises dans les bureaux d'emploi, précisément donc plus ou moins عندي هكا un overview على شنو l'écosystème entrepreneurial اليوم. Encore aussi, j'ai travaillé en tant que conseillère en accompagnement dans une institution de microfinance. J'ai coaché de près en coaching individuel ou à la collectif les gens entrepreneurs en création d'entreprise et aussi en suivi en accompagnement après la post-création. Et aussi, comme une grande expérience que Amalta Ena ou Foued en créant l'entrepôt Coworking Space, bien évidemment entre le noir et blanc et ce qu'on peut lire sur les papiers, on bat de terrain, femme à le gap aussi et femme à l'apprentissage. Donc voilà. Yatik Saha Nawel, merci beaucoup pour cette petite introduction. Ou bien sûr, tout ce qui est création de l'entrepôt, tout ce qui est paperasse, Nawel est allé te parce que moi je déteste ça. Textile crème, telle création. Pour moi, Natil, un expert comptable pour faire la création, c'est la meilleure des solutions. Tu veux pas créer cette société, parce que réellement, le terrain, d'une société à une autre, les procédures, ça change. Oui. C'est incroyable. Et d'une institution à une autre aussi. دونك ينجم يبدل القباضه ولا يبدل البلديه ولا يبدل البروسيسوس تخرج ورقه زايده تنقص ورقه دونك سا سي كلير باهي يعطيك الصحه نوال دونك تري رابيدمون نحكيو على البروسيسوس دو كرياسيون تمشي تحكي لنا على لي زيتاب دو كرياسيون دونك كي نجي انا نحكي جو فو كريي مون انتربريز شنو المراحل اللي نتعدى عليها D'accord. Mais, certainement, la création d'entreprise, quand on y pense déjà qu'il y a déjà une idée de création, une idée à concrétiser, à mettre en place. Donc, automatiquement, c'est plusieurs étapes, comme on voit, on est le cheminement, mais c'est on va agir. On va passer par des étapes chronologiques pour mettre en évidence, voilà, mettre en œuvre une idée, une innovation, un produit, un service, fait le terrain, fait le marché. Donc, c'est l'idée de création. Ensuite, on a le projet personnel et on va voir plus en détail ces petits cadrés. Donc, le projet personnel, après, ça reste aussi, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'entrepreneur. C'est vraiment très, c'est fusionnel. En troisième étape, l'étude de marché. On doit déjà connaître très, très bien et maîtriser le marché et là où on va s'installer. Bien évidemment, on va choisir. L'étude de marché, il ne faut pas exagérer. Parce que bien l'étude de la réalité. Certainement, on va découvrir. Ça sera l'apprentissage à fur et à mesure. Ensuite, pour la quatrième étape, c'est on va choisir un statut juridique et on va voir quelles formalités nécessaires pour la création d'entreprise selon le statut choisi. On va chercher les aides. Il y a bien sûr des aides d'État selon la zone géographique, ou selon l'activité, ou selon le secteur d'activité. Et on va chercher des financements, bien évidemment, quel que soit un bailleur, ou bien sûr, il y a plusieurs sources de financement. On va étudier les prévisions financières juste avant Symphonie. Donc, on va étudier les prévisions financières et après, on va commencer l'installation d'entreprise et il y aura les premiers mois d'activité.
Donc, D'accord. c'est à peu près ce circuit que j'ai essayé de créer pour avoir les idées plus ou moins mrakbin. C'est très clair. Encore une fois, pour les participants, comme juste, ça va être encore une discussion Bini Binawel. On termine 30 minutes, 35 minutes, et après, on a comme kelma pour vos questions, vos interventions, etc. Donc, en fait, أنا هوني فكرتني في un point très important. هي ريت كي تحل une société في الكرياسيون في اللونسمون تحس الناس الكل معاك ما احلاك تا لونسي اون انتربريز برافو ولا حتى انا نحب نحل اما من بعد يولي كوم ان ديزير وحدك دونك سي لو بروجي بيرسونيل بالحق سا ما ماركي بين لو لونسمون وهذاك الافتتاح كي اكسيلون وبعدها كي يجي الكورونا وتسكر لونتربو بور بليزيور موا حد ما يجي يقول لك اسمعني كيفاش قاعدين تعملوا باش تخلصوا اللوكاسيون Oui. دونك نسميه لو ديزير دو لونتربرونور ولا باهي Oui. دونك نجمش تحكي لنا بلوس اون ديتاي على ليدياسيون ولا ليدي دو كرياسيون دونتربريز Oui. Donc, comme on a tout projet, il commence par l'idée. Et bien sûr, l'idée, قبل ما نبداو نحن نخمو فيها ونبداو في الكونكريتيزاسيون, il n'y a rien de concret. معناها ça reste le rêve absolu. Mais pour passer à une chose plus réaliste et à un projet plus réel, يلزمنا bien sûr au moins on commence par définir le projet en quelques lignes. J'essaie de résumer, la réflexion اللي عندي في مخي, j'essaie de la mettre noir sur blanc en quelques lignes, un petit descriptif déjà pour voir le fœtus. J'ai commencé à voir, c'est vrai, le rêve, mais après le fœtus en quelques lignes pour comprendre de quoi il s'agit. Et en le lisant encore, d'ailleurs, on a le co-working space. باهي شنو هو الكوركينج سبيس اليوم, شنو كيفاش نحبوه, شنو نحبوه يعمل, شنو لي سيرفيس. Donc juste quand on a écrit tout ça, فهمنا de quoi il s'agit, فهمنا qu'est-ce qu'il y a à rajouter, فهمنا نحن شنو نحبوا نعملوا, c'est quoi l'identité qu'on veut donner aussi. L'identité du projet نجم انت عندك ما نعرفش اخي كل واحده عندها ليدونتيتي نتاعها, كل واحده عندها سبيسيفيسيتي نتاعها, كل واحده عندها سيبل نتاعها. Donc c'est très important de résumer l'idée هذيا dans un descriptif assez concret. D'ailleurs كي نحطوا نحنا l'idée sur papier, ça va systématiquement cerner différents aspects. كما نشوفوا فما les caractéristiques du produit ولا du service اللي نحنا نحبوا نبيعوه, فما l'utilité, فما l'usage, فما les performances اللي نحنا نجموا نحطوهم pour ce service ولا ce produit là. تمشي encore plus profondément le fonctionnement de l'entreprise. Je connais une entreprise individuelle ou une entreprise de permis. Mais déjà l'idée de quoi il s'agit et je commence donc étape par étape. Donc il y a réellement l'idée de création. D'accord. Donc tout ce qui est la partie de l'idéation. Mais انت كي عملت l'entrepôt, عملت cette partie ولا زدمتوا؟ حكينا وكتبنا bien sûr. D'accord. من قهوة لقهوة ونحن نكتبوا. ما القهوة. Hey, c'est quoi le lien entre le projet personnel ou l'idée ou l'idéation de ta projet? تقصد به le projet personnel. باهي نحن لو بروجي بيرسونيل, انا علاش حطيت لو بروجي بيرسونيل على خاطر لو بروجي بيرسونيل est très lié au projet professionnel. وكما قلت انا فما une fusion. علاش فما une fusion على خاطر نحن on peut pas partir dans une telle aventure avec tous les risques نتاعها, quel que soit étudié non étudié, quel que soit le taux de risque اللي نحن باش ناخذوه. وانا je me suis pas posé des questions اللي هما assez lourdes ou il faut معناها l'avoir dans ma réflexion ويزني نلقى لهم اجابات.
Donc, entre autres, les questions, ça peut être, est-ce que ma famille, déjà, elle me supporte ou pas? À la fois, la famille, elle est très importante. À la fois, la famille sera le soutien. Elle sera حتى كما قلت انت مثلا في الكوفيد. في الكوفيد كان انت ما لقيتش عائلتك وانا ما لقيتش عائلتي. Après l'entourage, tout l'environnement اللي داير بينا الانتوراج القريب يقول لك واسع لك وتستحق حاجه وكل راهو ما تشدش حتى بسيشيكمون ما تشدش. على خاطر فما برشا اليوم العباد اللي تعمل لو كاو توتال. جوست سامحني فؤاد لي سلايد ماهمش محطوطين. هكا مش محطوط؟ لا. باهي دقيقة نعاود باهي هكا نورمالمون سافا. C'est bon, ouais. Donc, juste les slides. نوال نسمعوا فيك كان Ça va ou je partage de ma part? ما انت يا اخي قاعده تشوف الاكران ولا لا؟ Et là, je ne vois pas les. Mais donc, je continue. Il est tellement fusionnel avec le professionnel, tellement. ظهر لي نوال عندها un petit souci de connexion. Donc, c'est bon? باهي نوال en fait فما le slide انت عندك un petit problème de connexion, c'est ça je pense تريقل توا. باهي تسمعوا فيا c'est bon؟ نسمعوا فيك très bien. est-ce que قاعده تشوف le slide ولا لا؟ Très bien. Hey, juste le slide d'avant انا حاجتي. باهي très bien. Merci. Excellent. C'est bon? Voilà. Bien. Donc, je m'excuse pour l'interruption. Donc, أهم حاجة علاش كي نحكيو على projet personnel ولا le côté personnel ولا l'aspect personnel ولا l'environnement de l'entrepreneur على خاطر يلزمنا on néglige pas l'importance de la personne dans le projet على خاطر ça reste هو le noyau par rapport à son projet. Ben, كما قلت est-ce que déjà أنا عندي متأكد من أني عندي l'entourage qui me soutient dans le projet. Est-ce que la famille est prête à faire des sacrifices? إذا كان bien sûr نحكيو معناها sur des aspects comme des charges certainement, charges familiales, comme charge pour les enfants. Est-ce que la famille elle est prête de prendre ce risque ou elle est? Est-ce que l'apport financier اللي أنا عندي مثلا إذا كان عندي d'épargne personnelle, est-ce que l'épargne personnelle هذيك تزازي le pourcentage demandé par rapport à un prêt ou elle est? Est-ce que l'entreprise pourra couvrir mes charges personnelles et professionnelles ou elle est? Donc, tous ces questions-là, il faut les demander, il faut avoir des réponses. À la fois, c'est vrai, je me trouve dans un risque, mais ça doit être un risque étudié. Néanmoins, l'aspect professionnel, qu'elle me réduit, même si je me dans un chemin اللي معناها نوعا ما مسكر au moins c'est vrai que je vais faire un départ à zéro mais على القليله ça touche pas l'aspect personnel ولا la famille ولا toute la stabilité familiale نتاعي et personnelle. Donc c'est l'idée de يعطيك الصحه نوال juste يعطيك الصحه نوال في البو هذا. En fait juste pour les participants, on a qu'il y a beaucoup qui veulent lancer leur entreprise. Voilà, ils sont en cours de lancement de leur entreprise. Il faut juste préciser que le risque de création d'entreprise est de plus en plus
لا بلوتو نقول العكس. انا شوي اوبتيميست. ما نحكيش على الكوفيد. الكوفيد سي اون ايتاب وتتعدى. نحكي على en général le coût de lancement ماهوش كيما قبل réellement. Concrètement, 500 dinars à 1000 dinars تعمل lancement نتاعك une société. قبل كانت تنجم tu risques دارك كاريمون. Tu risques المستقبل نتاع صغارك كان هكا. توا ولات ماهوش لو ريسك اوسي élevé que ça. ما قاعد نحفز شويه الشباب في الكرياسيون même si le période un peu difficile. Mais délicate. Donc, dans un deuxième volet au niveau du projet personnel, c'est les compétences, les compétences, les compétences. معناها اليوم راهو أنا وsurtout أنا نأكد عليها الفكرة هذيا. راهو la création d'entreprise c'est pas un plan B. راهو il faut faire attention. راني اليوم ما نمشيش نعمل création par rapport aux interventions, juste l'échange, on a dit comme كلمة. Apparemment, il y a des petits soucis de connexion مع نوال. Parce que j'ai pas trouvé مسمار في حيط. اليوم ما نمشيش نعمل une activité. نجم نعمل entreprise باسم أمي. Adopter le statut d'entrepreneur. Voilà, il y a un petit problème de connexion. Nawel, juste عاود حل الميكرو نتاعك, tu peux intervenir. Ça va, عاود رجعت. D'accord. سامحوني un coup. Donc, je disais qu'il faut faire attention que ça ne soit pas la création d'entreprise un plan B. À la khadr, غادي que ça peut engendrer dans d'autres pistes ou toi les معناها خسرت وقت خسرت مجهود et encore معناها le projet ne va pas tenir. أنا يعيش 3 سنين 4 سنين نهايته ويمشي على روحه. Donc en revenant à l'entrepreneur, il doit avoir une personnalité d'entrepreneur. Il y a tout, la patience, la passion, l'orgueil, le leadership, le travail en équipe. Il y a plusieurs compétences. L'entrepreneur, il doit être charismatique. Un potentiel, il démontre déjà pour première étape, il n'a pas ces compétences-là, il ne va pas avoir la confiance des institutions bancaires. Déjà, première étape, donc déjà, il doit vraiment avoir les compétences entrepreneuriales et le profil d'un entrepreneur. Il y a aussi tout ce qui est les hard skills. Et dès que le projet il demande des compétences techniques, alors il doit les avoir. Avec bien évidemment les soft skills et entre autres les négociations commerciales, les techniques de négociation et la gestion de stress, de temps et tout ça. Et encore, فما غلطة اللي هي قاعدة تصير اللي أول ما خرج يبدأ واحد خاصة tout ce qui est formation professionnelle. من يعمل formation professionnelle يحب يخرج من غدوة يحل وحده sans avoir d'expérience. Et ça peut aussi enduire l'entrepreneur. C'est vrai هو باش يتعلم راهو on n'en doute pas, mais باش يتعلم بشكل برشا شلابق برشا. Donc déjà le fait qu'il va passer par une expérience avec d'autres concurrents potentiels, il va acquérir beaucoup d'expérience وsurtout كي نحكي هنا الحاجات معناها مهنيه صنعه حاجه كيما هكا كوا. Donc c'est très important qu'il passe par une expérience professionnelle, voire 2 ou 3 expériences professionnelles pour acquérir اللي لازمه واللي باش يربحوا في وقت في البيريود ولا نتاع création d'entreprise. Merci beaucoup Nawel. En fait, في البوان هذا مثلا la remarque de Nawel, ça reflète aussi le profil de l'entrepreneur. Là, par exemple, j'ai un autre avis par rapport à ça. Pour moi, je pense que نعدي une expérience, je tente وناكل على راسي, je serai plus gagnant que نتعدى profil l'étape salariée ومن بعد
je me lance. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est des fenêtres d'opportunité à saisir. Qui dit que l'opportunité, soit tu la saisis ou non. Donc, pour moi, il n'y a pas une réponse réellement. C'est des profils. Par exemple, Noël, elle pense comme ça, là, je pense l'autre chose. Et on se complète par rapport à ça. Mais, tu n'as jamais تحكي لنا على l'étude de marché, normalement. Donc, on va passer à l'étape d'étude de marché. Elle est nécessaire, elle est importante. Elle va réduire le maximum de risques. Déjà, on va savoir il y a des tendances sur le marché, il y a un ciblage moyen, il y a je veux tester aussi elle a piloté un prototype. Donc, tout ça, c'est très important. Et encore, le fait qu'on a déjà une étude de marché, ça va nous permettre de connaître il est commercialisé. هذه أهم حاجة. معناها أنا من قدوي كنحب نبيع منقيلة. المنقيلة هذه شكون قاعد يبيع فيها يا سيدي؟ كيفاش قاعد يبيع فيها؟ بأنا سوم قاعد يبيع فيها؟ منين قاعد يجيب les canaux de distribution et les canaux d'achat. Donc tout ça, ça permet plus ou moins d'avoir une idée plus ou moins claire par rapport au marché اللي أنا قادم عليه. Est-ce que j'aurai une part du gâteau ou je ne pourrai pas avoir une part de gâteau? خاصة زاد إذا كان فما إذا كان marché نقول لنا très consommé. Il faut aussi être assez vigilant. Il faut savoir qui fait on s'introduit. Donc, à l'étude de marché, tu auras systématiquement toute une stratégie de marketing, de pénétration le marché et tout ça. Donc, c'est juste, je ne vais pas une fois ça faire à Bacha. Il suffit de faire le client fantôme, le questionnaire en ligne, il y a plusieurs astuces là où on peut plus ou moins étudier notre marché de vente. يعطيك الصحة. وانا نقولها encore une fois par rapport à l'étude de marché, faut pas trop étudier le marché حتى j'étudie من نجي je lance l'entreprise المارشي يكون تبدل. Oui, هو زيد هوني عباد il étudie le marché pendant des années وهاكا قاعد والله ما زلت étudier le marché. اي مش باش تقعد تتبع انت مثلا لو بوفوار داشا نتاع التونسي تتعب في مخك مي انا نقول le minimum هوني في l'étude de marché مثلا il faut se limiter à القليله في zone 1, c'est-à-dire l'entourage ou l'environnement القريب نتاع وين on va lancer l'entreprise. Si معناها on dépend on va dire que de vente directe مثلا إذا كان aussi un service شكون اللي يعطيو le même service que moi وكيفاش نجم. Donc au moins في l'étude de marché نركزوا على l'étude concurrentielle اللي هي مهمة على الآخر. Encore زاد l'étude نتاع les parties prenantes زاد تخلينا plus ou moins نفهموا. Donc غادي وين تخلينا je vois un commentaire غادي انت كي تعرف déjà تعمل la veille concurrentielle l'étude plutôt concurrentielle تخليك تعمل le ciblage نتاعك وتخليك تعمل le positionnement نتاعك. C'est juste معناها pour s'orienter باش نبغى في الكونكريتيزاسيون de l'idée تلقى روحك au moins pied sur terre ما تلقاش روحك تحكي في حكايه qui n'a pas de sens. واضح نوال يعطيك الصحة. هنا عملنا l'étude de marché. On passe le fameux les prévisions financières. نتفكر كي اليوم كنا نحكيو هكا عاملين تابلو نتاع البريفيزيون فينانسيير فما شكون قال لنا ولا انا غلطتك لا محاله قلت لك والله il y a une possibilité c'est un retour sur investissement تاع une année quelque على l'investissement تاع l'entrepôt. Ou juste pour être transparent معكم l'entrepôt il a fait son premier distribution تاع bénéfice entre guillemets je pense بعد عام و 8 شهور هكا c'est un peu ça. Si je ne me trompe pas. On a un retour entre la théorie ou la pratique, il y a deux mondes différents. La théorie, on a un retour sur investissement. Nous avons les investissements بعد عام. Nous avons دخلنا des bénéfices ou là on a distribué des bénéfices بعد عام et 8 mois. C'est une stratégie. C'est une stratégie d'ailleurs اللي خلتنا كي تسكرت كانوا عندنا فليسات خلصنا بهم لي شارج سون انتري دارجون. مي
حكينا على les prévisions financières يا نوال حكينا. Les prévisions financières. أنا هوني في البريفيزيون financière bien sûr باش يقول لك هاكم ديجا مكتوبين مرصين ورا بعضهم محليهم plan de financement initial, compte de résultat, plan de trésorerie, هذيك الكل. شوف هوني il faut être زاد réaliste. إذا كان on va passer par un prêt ou par une institution bancaire ou tout ça, certainement ça c'est obligatoire. On n'en doute pas. تمشي للإكسبير اللي نجم يخدمهم لك les tableaux Excel هذوما تمبريميهم وتهزهم. C'est obligatoire, d'accord? Mais après il en a qui راهو pratico-pratique. من بعد كي يولي دك في الدربيله يولي بالحق انت sur le terrain راهو on va prendre en considération كاينك التابلو نتاع الفينانسمون انيشيال قداش يلزمني فلوس من الاخر باش نلانسي البروجي نتاعي لي ريفونو من بعد ذراعك يا علاف خاطر ça dépend d'une stratégie de marketing, ça dépend d'un positionnement, ça dépend du produit, ça dépend du service, ça dépend de la commercialisation. برشا des critères. Donc هوني pour ne pas ما نزيدش نطول فيها la partie هذه prévision financière. C'est vrai, c'est très important de les préparer déjà في البزنس بلان نتاعك انت راه باش تحضر l'étude de marché, باش تحضر le projet personnel, باش تحضر les prévisions financières. Tout ça on va le préparer et surtout les prévisions financières يمشيو على 3 سنين واذا كان le projet كبير بالكدا يمشيو اكثر حتى على 5 ou 7 ans. Donc, les 5 grandes questions qui me donc c'est le plan de financement initial, compte de résultat, plan de trésorerie, le calcul du point mort et le plan de financement à 3 ans. يلزمهم يكونوا حاضرين en cas où on va je pense ناول عندها un dossier pour une banque commerciale ou si on va participer dans un incubateur, les zones يكون فما après au concret au niveau ما قداش عندك charge fixe le financement initial قداش لازم يكون. Voilà. D'accord Nawel. En fait, هوني j'aimerais bien faire le lien بين les prévisions financières ou le projet personnel. Ou le projet نتاعك en soi ou le projet personnel. C'est aussi un partage d'expérience avec l'entrepôt. En fait, نحن في l'entrepôt, الناس اللي تعرف وجات بحذانا l'entrepôt qui sont des clients étaient des clients, يعرفوا que par exemple l'entrepôt ما فيش un personnel قار concrètement. C'est un espace autonome. معناتك تولي كليون عندنا تلقى un boîtier تاخذ الكود تاع l'accès. Tu réserves pour un événement, تحط الكود نتاعك تاع l'accès, تدخل على روحك تلقى جوك. علاش pour nous c'est possible de le faire parce que concrètement Nawel c'est une consultante تخدم مع d'autres organisations. أنا j'ai un cabinet de conseil où j'ai notre travail. Matériellement l'entrepôt مش عاملينه كune entreprise matériellement هي اللي باش تعيشنا. عاملينه une entreprise vraiment sociale. Le but نتاعها c'est un peu عاملينه c'est un peu comme une plateforme اللي نقوي بها un peu le network نتاعنا. ou plutôt une plateforme اللي تخلينا نخدموا براحتنا. Donc mais مش حاطين عليه la pression على le retour sur investissement. Donc هذه علاش il faut faire le lien بين le projet personnel et le projet نتاعك en soi. Le projet personnel نتاعنا c'est des profils de consultants. Puisque عندك انت un profil de consultant تنجم تخدم plus ou moins soit مرتاح ou bien tu peux autonomiser l'espace نتاعك. Quand on n'avait pas ce profil personnel ou le projet personnel de consultant ou d'autres profils, كنا ما نجموش on fait ça par rapport à l'entrepôt. Donc Nawel, est-ce que رجعت ولا مازال؟ D'accord. نستناو نوال تعاود ترجع من البروبلème de connexion. Ne vous inquiétez pas, Nawel مش connecté من l'entrepôt, c'est déjà bien. Elle est en train de tester sa connexion مدار. C'est un vrai souci. Nawel. Alors, oui, je suis là.
هاوك عبيت شويه الفيد انا اون اتوندون انت تحت. Et تنجمش on تنجمش continue. هاي بيان سور. دونك Ouais. تنجمش تحكي لنا على les moyens, les différents moyens de financement. Et donc, par rapport aux différents moyens de financement, donc, femme à les aides, femme à subvention. Bien sûr, on y qui n'a les aides, femme à les aides de l'État. Femme à oui. Mais après, ça existe, mais il n'y a pas réellement grand chose, surtout au niveau anéti. Femme à l'épargne personnelle, il y a bien évidemment, ناويين على قرض راهو فما l'autofinancement systématiquement اللي هو ظهر لي ça peut aller de 20% jusqu'à 30 ما عنديش بالضبط les pourcentages mais في بالي اقل حاجه 20%. فما لو بري دونور كيما في الانستيتيوشن فينانسيير اللي كنت نخدم فيها كانوا يعطيو مثلا 7500 دينار en crédit remboursable avec les intérêts et يعطيو un prêt d'honneur اللي هو 1500 دينار اللي هو sans intérêt sans garantie sans rien معناها يعطيهولك هذاك à côté بعد تخلصوا. فما بيان سور تنجم تاخذ قرض نتاع كونسوماسيون ولا تقول مثلا في dans une banque commerciale تجي تقول راهو جو باش نبني دار ولا باش نعمل quoi تاخذ un crédit de consommation اللي هو bien sûr فيه une fourchette وهذاك vous allez l'investir في la création d'entreprise نتاعك. participation dans le capital نجم يكون معناها فما les business angels اللي هما ينجموا يparticipent في الكابيتال initial de l'entreprise. اما les primes et les subventions à l'entreprise اللي هي تعطيها normalement الدولة. prêt à moyen et à long terme à l'entreprise et فما les crédits de bac. Donc, c'est plusieurs moyens de financement, mais ça reste après, tout dépend du secteur d'activité, tout dépend de l'activité, tout dépend de l'étude du projet. C'est vraiment, ça dépend de plusieurs critères. ونحن مثلا أنا وفؤاد في السيرفيس لاحظنا qu'il n'y a pas de financement vraiment معناها الأغلبية يمشيوا في الكوميرس يمشيوا في l'industriel mais réellement باش يعطيك le service c'est un peu critique par rapport au financement على خاطر ما فماش حاجة مضمونة بالنسبة لهم معناها après c'est un service et pour eux c'est inquantifiable معناها pour eux c'est un taux de risque élevé. D'accord. Donc, par rapport aux différents moyens de financement. Et encore, bien sûr. تنجمش تحكي لنا في l'entrepôt كيفاش عملتوا pour lancer l'entrepôt. مش البنكة par hasard. Mais نحن الحق on a testé avec quelques contacts. Pourtant معناها pistonné معناها بالكدا جاونا به mais ça n'a pas abouti. Et du coup, on avait كل واحد فينا l'épargne personnelle et on s'est dit معناها نمشيو فيها tant que ça nous tient à cœur l'idée وكل ça y est معناها on a commencé à rêver donc خلينا on se lance. Donc عملتوا l'autofinancement. كيفاش؟ عملتوا l'autofinancement انتم في l'entreprise. L'autofinancement voilà. حالة معكم يا مدام. به يعطيك الصحة. quoi d'autre? Donc حكيت قبيله انا على les aides de l'État. Peut-être on passe ou la juste je vais donner هكا لمحه صغيره بهوني certainement فما ناس تشوف مثلا في زغوان في عماده من العمادات تجي une industrie تعمل unité industrielle غاديك تقول راهو فما وحده صناعيه تعاملت تابعه البلديه مثلا نتاع صوافي تابعه ولايه زغوان الناس تفرح مساكن وكل ويمشيو يسخالوا فما انتدابات وفما معمل باش يحل وكل. Et après, on se trouve avec une structure sans salariés, sans employeurs, sans rien. علاش زعما؟ على خاطر هوني الشخص هذا اللي مشى حل الوحدة الصناعية هذه ولا حل الشركة راهو il a cherché juste avoir l'exonération d'impôts. على خاطر نحن اليوم فما des zones في تونس زون بلوز او موان معناها نون ديفلوبي والا تتسمى زون ان كور دو ديفلوبمون اون فوا دو ديفلوبمون اللي هي تنجم انت كي تعمل فيها لا كرياسيون سا بيرمي ان ديفلوبمون لوكال للوكاليتي هذيك ولا للعماده هذيك ولا
للولايه هذيك dans certaines localités واللي يخليك انت كباعة مشروع تتمتع ببعض الامتيازات منها entre autres عندك انت une bourse تاخذها نورمالمون من البيرو الشغل كباعة مشروع عندك كيف لابي تعطيك منحه عندك كيف اذا كان فما حاجه اغريكول لابيا تعمل لك رونبورسمون ترجع لك الحق ماكينات اذا كان شريت بيان سور وكل وعندك encore exonération au niveau impôt donc فما ما تخلصش التي في من الاول عندك exonération les 3 premières années تخلص معناها juste حاجه معناها quelques taxes pas tous les taxes et voilà donc هوني juste par rapport les aides de l'état c'est pas que باش يجي يعطيك اليوم راهو aide mais فما شويه امتيازات في بعض البلايص في كيلكو لوكاليتي هذيك علاش شفنا اليوم معناها كيما عطيت لنا الاكزامبل نتاع لونيتي اندستريال والا كيما مثلا انا اول ما بديت نخدم كونسلتون en 2015 مشيت عملت لا كرياسيون دو باتونت نتاعي انتربريز انديفيدويل عملتها في زروال باش تمتع في مخك مدام بالاعفاء الضريبي مدة 3 سنين مي ابخي جيتها مي عملوا موا تمتعت انا بالاعفاء الضريبي pendant 3 ans où c'était à 100% exonéré vu que c'était un service exporté mais il y avait quelques exonérations au moins ترتاح شويه باعت المشروع تتنفس au moins شويه quoi c'était en 2015 انت ولا 16 2015 bien صح مدام صح voilà انا ما عطاونيش l'avantage هذاك ما يصيرش باهي مدام le point je pense les beaucoup ils se sont inscrits à le point هذايا نتصور برشا ils se sont inscrits باش يعرفوا plus ou moins juridiquement ou dans la pratique la création كيفاش نجمش تحكي لنا على tout ce qui est statut juridique ou les formalités de création d'une façon rapide قبل ما نحلوا الباب les questions تاع les participants. Oui donc déjà ب7 و4 OK je vais plus tarder هنايا انا pour déjà vous dire certainement تعرفوا ولا توا معناها باش تعرفوا que فما plusieurs statuts juridiques فما déjà l'entreprise individuelle معناها انا نوال الشريتي نمشي نعمل باتريندا باسم نوال الشريتي وراهو اي صلاحيه تمس الفونكسيون اللي انا نخدم فيها اي حاجه اذا كان انا من غدويكا ديفيسيتير وعملت فايت راهي ناويلي يعقلوا لها على الكرهبه دونك سا سي globalement comment ça se passe juste j'ajoute une anecdote مره نوال سلفتني فلوس رجعت لها فلوس في الكونت نتاعها خلصت عليهم لي زامبو فوالا اي دونك اي كونت هذاك بيرسونيل سي با بيرسونيل على خاطر اي ريفونو يدخل لك عليه حتى انت جبت من ليبارني 500000 وصبيتهم راهو يلزمك يفو جوستيفيي دونك سي فريمون l'entreprise et l'entrepreneur حاجه واحده اذا كان اون باس لاسبي سوسيتي ديجا المسؤوليه هذه تنقص على الاخر معناها ما عادش يولي هكاك الثقل نتاع لا ريسبونسابيلتي على l'entrepreneur ولا على الجيران encore les sociétés فما plusieurs types فما la société à responsabilité limitée اللي هي شخص واحد ما عندكش الحق يكون عندك سامحوني plutôt la société unipersonnelle à responsabilité limitée SUAR اللي هي شخص واحد هو لو جيران دونك y a pas d'autres associés معاه فما la SAR donc la société à responsabilité limitée اللي هي ظهر لي من 2 jusqu'à je ne sais pas الحق قداش ظهر لي jusqu'à 9 associés حاجه هكا كيما l'entrepôt par exemple c'est une SAR là هكا اي voilà et encore فما société هذه c'est les 2 sociétés de personnes وفما société de capital اللي هي كما الاس ا دونك سوسيتي انونيم هذا الكل تقول انت انا ديجا عملت ليتود دو بروجي عملت بيلان بيرسونيل نتاعي عندي ليدي اسي ديفلوبي ليتود دو مارشي ليتود تكنيك فينانسيير tout ce qu'on veut après انا عندي mon dossier j'ai cherché le financement nécessaire خذيت قرض عندي فلوس وباش نبدا نحل انا كي باش نبدا نحل منين باش نبدا لازمني اول حاجه نعرف انا شنو نحب اسكو باش نحل وحدي سياغل وانا باش نحل en tant que SARL. Est-ce que l'activité, je veux être consultant مثلا ولا société de service خاطر هوني consultant je suis une entreprise individuelle société de service انا وليت SARL. اذا كان انا وفؤاد سامحوني SUARL اذا كان انا وفؤاد اسوسيي مع بعضنا باش نوليو SARL.
Donc, ça se passe comme ça. Déjà, je dois choisir mon statut juridique. Je vais préparer un brouillon de statut juridique. Je choisis la dénomination sociale de la société PI, où je vais aller sur le site RNE, le registre national des entreprises, à partir de 2019. 2019 je pense fin 2019 voilà 2020 ça marche début 2020 donc 2020 بداو يخدموا بيه اللي تمشي للغنو d'accord donc ça n'est pas lycée 2019 donc 2019 j'ai les RNE في عوض la publication JORT والمحكمة وهذاك الكل donc تمشي sur le site où vous réservez la dénomination sociale de votre entreprise. علاش عاملوها الحكايه الكل قايله هذه على خاطر نجم انا اليوم نحب نختار لونتروبو كوركينغ سبيس وعندي موجود لونتروبو كوركينغ سبيس يجي كيف اكس ولا واي يحب يعمل لو ميم نون et là donc l'état تمنعه من انه هو il présente la même dénomination sociale par rapport à l'entreprise. Donc, donc, vous réservez votre dénomination sociale. Juste un point. Ensuite, en parallèle. Noël, par rapport à l'ism, c'est في الRNE ولا في l'INORPI؟ في الRNE. ما عادش فما ما تعديش على l'INORPI جملة. De toute façon هي ولا un service en ligne. معناها أنت تدخل sur le ما عادش هذيك أول كعملنا نحنا سيتي خاطر مازالوا من الأول بالكل. دونك مشينا لينوربي ومشينا سيتي معناها داخلة بعضها شوية. لو ما عادش لينوربي جبدوها كوتي تتعدى الRNE هما اللي يعديوا لينوربي. Donc تتعدى sur le site vous réservez donc la dénomination sociale. تاخذ l'attestation de dénomination sociale, فما des frais à payer, je pense 30 dinars. Donc c'est à peu près 30 dinars qui m'a coûté comme يا ça se paye en ligne, كل شيء en ligne. Vous attendez, je sais pas la période, ça peut aller de 10 à 15 jours. Il y a une création 24 heures, madame. Création 24 heures, ça reste dans le rêve, quoi. Donc, juste comme là, qu'est-ce qu'il faut faire après les détails, tout est inscrit, tout est indiqué sur les sites web. Pour ne pas vous introduire en erreur, je zappe quelques détails, mais de toute façon, donc, comme les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs, déjà sur le site, il y a l'API, tous les formulaires. Il faut établir les slides d'après. Donc, sur le site, voilà, sur le site de l'API, vous trouvez une liste des documents à fournir, quel que soit pour ça, quel que soit SUAR, quelle que soit l'entreprise individuelle. Donc, تبارك الأوراق عديدة ومتعددة. Donc, comme أحلى جو, bien sûr, c'est juste là au paperasse. C'est vrai, ça prend du temps, mais après, ça ça peut aller, ça bloque pas الحق. Donc فما ثلاثه اوراق المهمين من الاول بالكل انك انت تاخذ لاتيستاسيون هذه من لارانو ابري كيف يلزم تاخذ une attestation de compte bancaire من عند بنكه donc c'est juste une attestation que انت عندك RIB مازال c'est pas un compte actif mais ça reste juste معناها identité bancaire une attestation d'identité bancaire تاخذها باش تستحضر بها قدام في لابي وفما كيف la domiciliation ولا le contrat de location. Bien sûr, j'ai un entrepôt pour avoir la domiciliation. On a l'option باهي والسيرفيس باهي كمان إشهار. Bien sûr, déjà on présente le service de domiciliation le jour même et d'ailleurs ce qu'on demande أول حاجة نطلبوها على أي واحد يكلمنا نقولوا له نسخة من بطاقة تعريف نتاع الجيران وتجيب معاها لا دينوميناسيون سوسيال من عند ليغانو باش ما تكتبش اسم غلط ومن بعد راس يتبدل ويعاود وكل. Donc تاخذ une attestation de domiciliation ou un contrat de domiciliation. مع contrat de domiciliation تاخذ le contrat نتاع الكري معناها مثلا جيت لونتروبو باش تاخذ من عندنا نحن شهاده الابراء اول حاجه نتاع العام هذاك
وثاني حاجه تاخذ لو كونترا تاع الكريم تاعنا نحن كوبي دو كونترا. في البوان هذايا مش ديما يطلبوها. البوان هذايا مش ديما يطلبوها. ودايوغ اليوم سي هشام كلمنا يحب على الكوبي نتاع اللوكاسيون، الكوبي نتاع الكونترا فوالا. دونك علاش هما راهو لي انستيتيوشن اليوم يطلبوا في برشا اوراق. نقول انا بارفوا سي ليجيتيم. علاش؟ خاطر راهو اليوم نحنا عندنا فريمون ابسونس دو كونيكسيون انتر لي اورغانيزم اللي موجودين. معناها انا نقول اذا كان انا سجلت كونترات في القباضه اليوم، علاش لابي ما عندهاش معناها فيرتويلمون ما تشوفش اليوم كتاب لونتروبو كوركينغ سبيس ما يخرجلهاش لي بابراس نتاعنا اونغيستري باسكو ديجا لا نيميريزاسيون absente, quasi absente, et encore l'archivage kif digital il est absent, et encore la connexion aussi bien les institutions elle est presque absente. Donc on est réellement la personne تلقى حاضر في برشا أوراق ou parfois en plusieurs copies rien que pour ne pas se trouver قدام un organisme اللي يقول له جيب الورقه هذيك وهو ما عندوش رسيل يعاود يمشي للبلديه يصححها ويعاود يمشي للقباضه باش يسجلها tout en sachant اللي في الكرياسيون دونتربريز راهو اغلبيه لي دوكيومون اذا كان كوبي راهي كوبي كونفورم، اذا كان سيناتور سامبل راهي سيناتور ليغاليزي في البلديه، واذا كان فما كونترا نتاع لوكاسيون ولا كونترا دو دوميسيلياسيون راهو لازم يكون انغيستري في القباضه. هذوما سي دي بوين تري امبورطون ويربحوكم برشا وقت. معناها انت اول مرحله باش تعملها راك باش تمشي تعمل بوكو دو كوبي وتعمل بوكو دو كوبي كونفورم ولي سيناتور ليغاليزي نتاعك الكل وتهزهم الحاجه اللي لازم تسجل في القباضه تسجلها في القباضه. هذايا ديجا باش تربح انت عندك اون باس سوليد نقول انا بالاوراق عندك اون بيل هكا بواد دارشيف لازم تتحرك بها بارتو. ومن بعد تبدا بيان سور عندنا الشباك الموحد اللي هو ça peut معناها faire accélérer les choses اما ça reste معناها exceptionnel مثلا dans des secteurs d'activité كيما نحن الكووركينغ سبيس c'est un centre d'affaires privé اللي نحن ما فهميش لا نومونكلاتور نتاعو في لابي et du coup خلينا systématiquement نمشيو étape par étape pour trouver entre les lignes حاجه ندخلوا تحتها en tant que société de service pour répondre للمارشي اللي نحن حابين نسيبليوه. باهي في البوان هذايا استنينا برشا نحن في كرياسيون تاع لونتروبو بويسك ما فماش فازه اسمها كوركينغ سبيس. réellement توا au jour d'aujourd'hui l'entrepôt c'est une société de service فيها domiciliation ou formation, c'est un peu ça. Oui, et domiciliation et formation, oui. Donc concrètement تبقى تلوج على حلول. Mais réellement à ce jour même si فما beaucoup de coworking space ما فماش nomenclature نتاع coworking space. Oui. Donc يلزمكم تلقاو حلول وكاو sinon تقعدوا تستناو. Donc أنا هوني حطيت l'imprime écran par rapport à la liste des documents. Enfin, ce slide et encore un autre slide de suite. Donc les deux slides هذوما déjà pour ça et SUA. Déjà تلقاوهم راهم حاطين en gras les pièces qui sont très essentielles وهكا كيما هنا حطوا pièces justificatives du siège social. و à côté تلقاو qui doit être obligatoirement enregistré معناها بدون نقاش. Donc إذا كان أنا باش نبدا il faut déjà très bien lire les informations. موجودة c'est vrai les informations sur les sites peut-être elles sont pas mises à jour على خاطر الميز à jour عادي معناها اليوم وغدوة تنجم تطلع حكاية أخرى. Par rapport au cahier de charge il faut vérifier au niveau des établissements اللي تابعة. Donc مثلا إذا كان أنا باش نعمل centre de formation باش نلقى روحي راني باش نمشي نشوف au niveau CNF CPP ولا je sais pas quoi l'organisme اللي تابع exactement باش نشوف شنو هو الكاية شارج. واذا كان انا مثلا يلزمني تكون عندي ان اغريمون تبع من الصحه يلزمني راني نجيب حاجه تبع من الصحه مثلا بور لي فاست فود. اذا كان انا يلزمني فما اوتور وفما كيف مثلا حاجات معينه. donc tout ça dans les cahiers de charges il faut bien lire les documents. Il faut très bien lire les documents en premier lieu et encore il faut savoir comment aller étape par étape. Donc déjà tout est inscrit sur site web de l'API. Ça reste bien sûr dans des secteurs d'activité exceptionnels. يلزم تمشي اكثر وتسال نجم تمشي sur place وهو فما ورقه مش محطوطه ويقول لك راهي هذايا زدناها الورقه راهي تزادت
Donc, لازمك تجيبها. Après, bien sûr, بعد au niveau هوني de la création عندك شبيك الموحد ينجم يعاونك محمد خامس والا تبع كل ديليغاسيون. عندك كيف تنجم ان اكسبير كونتابل اللي هو يعاونك من الاول بالكدا في الديمارش في البروسيسوس. Vous pouvez déléguer toute démarche هذيا à une entreprise de conseil ولا entreprise اللي يخدموا le service هذيا. Donc, il y a plusieurs choix. La création à peu près au niveau flous, قداش تنجم تتكلف 500 700,000 en termes de paperasse pour créer et avoir l'entreprise, à part le capital que vous allez déposer sur le compte bancaire, bien sûr. D'accord. قاعد نشوف il y a une discussion par rapport les étrangers. Ou femme déjà في l'API محطوطة في le point 3 que la carte de séjour plus ou moins demandée ou bien ça demande copie à l'autorisation, blablabla. Donc, personnellement, en tant qu'étranger, entre guillemets, parce que je suis algérien et non tunisien, même sans carte de séjour, à mettre la création. Donc, réellement, qui coûte même chez Wahdi pour créer le cabinet de conseil, c'était très compliqué. Une fois, à titre, le dossier, un expert en 2015, je pense aussi, تعدت facilement, ça va. Donc concrètement, صحيح اللي تلقاوه موجود في لابي نتبعوه، اما في لا براتيك تنجم تلقى دي ديفيرونس ومش تنجم باش تلقى دي ديفيرونس. دونك il faut s'adapter وكا. باهي on passe rapidement le diapo suivant. Donc Ronnie juste pour récapituler D'accord. Donc, cette déconnexion en plein récap. Donc, تسمع فيا باهي انا توا رجعت دونك هلا باهي. Donc, juste par rapport à la création, le choix, formalité de création et choix de statut, les trois étapes الحق اللي انا شفتهم essentiels معناها quoi في الباركور نتاعي avec l'entrepôt bien évidemment. اول حاجه اللي هي l'étape 1 commerciale direct réservée موجود بالسيت ويب كي نبعث لكم لا بريزونطاسيون vous cliquez directement على السيت ويب هذاك. من بعد vous avez les documents nécessaires اللي هما ينجم تمشي en parallèle même pas معناها une deuxième étape attestation de réservation de compte bancaire et dépôt de capital وعندك l'attestation de domiciliation et le contrat ولا slash le contrat de location et les statuts نتاعكم version originale enregistrée aux recettes d'impôt وقت تبداو متاكدين ça y est validé اللي هما صحاح امورهم واضحه. Et le modèle de statut, là, vous pouvez le télécharger. Vous tapez juste un statut de société X, secteur d'activité, Tunisie, tapez les mots-clés et là, vous téléchargez un statut simple et efficace sur Google. Il y a une activité assez pointue ou spécifique. Vous devez passer par un conseil juridique. C'est vraiment très essentiel. Pour l'étape 3, aussi, ça peut être comme dépôt direct ou à la service en ligne que je ne fais pas trop confiance. Donc, pour recevoir, c'est l'API, pour recevoir l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement, اللي هي تاخذوها من عند l'API وإلا تنجموا له تهزوا directement للشباك الموحد وهو يكمل لكم les autres étapes من passage من institution للأخرى. يعطيك الصحة نوال. On peut s'arrêter là, ouvrir la discussion. On peut épargner l'étape quoi في الcheminement, la création déjà. Donc, on s'arrête là et on ouvre les questions aux participants. Donc, on a comme deux possibilités de poser vos questions. Soit تكتبونا votre question في la discussion, ou bien vous demandez, vous levez la main, on a comme le droit d'intervenir par micro directement. Donc, qui m'a Est-ce que Femme a des questions écrites par hasard?
ou bien faire ma intervention par audio. Omar, tu veux intervenir, c'est ça? Oui. تفضل سي عمر. إليك الكلمة. ميرسي عليك. باهي باش نبدا من وصلنا للستاتيو جوريديك بعديك نرجع للي كيستيون اللي على الاول. بالنسبه عنده تستيفا بتاع لي كيستيون رد بالك نويل حذر روحك. بون مش ما نكونش اناني جوست حيت يمكن نخرج من الويبينار. به حكايه الستاتيو جوريديك به فما السيرف للاس وي ار ال. به شنيا من الاخر شنيا احسن ستاتيو وقت واحد يحب يحل اونتربو على الاول سيرتو يبدا جون اكسيتيرا كيبدا عنده بيدجي صغير مثال باش ينجم البورسونتاج دو ريسك يكون صغير. باهي ميور ستاتيو. عندك كيستيون اخرى؟ اي باهي فيسا دونك باهي الكيستيون الاولى باهي احنا نحكيو على لونتربو اللي قلت هي نورمالمون تكون سوسيتي دو سيرفيس هكا. لكن احنا زاد انا الدومين نتاعي انفورماتيك دونك نقولوا ستارت اب ولا هي حاجه اخرى ستارت اب على بالي. ما نجمش ناخذ فكره على ستارت اب وما تنجموش تعطيونا فكره صغيره عليها وشنو هما لي مويان باش واحد يحل ستارت اب. كان عندكم فكره وكان نفس الشومان قولوا لنا راهو نفس الشومان. به كيستيون واحده اخرى. une dernière question. dernière question. به لي بابي بون مش واضحين برشا. بون هي وضحت عطات حيت انا تفكيري ستارت اب حيت دومين انفورماتيك مي اوكي مريقل. دو كيستيون كوم هذي. باهي تري بيان يعطيك الصحة. دونك ستارت اب ستاتيو quel est meilleur statut ou juridique ou quel est le meilleur statut juridique ou question ثانية؟ على ديفيرون. بون هي موجوده ديفيرونس ما بين ستارت اب والونتربرو حسب ما فهمت واللي هي سوسيتي سيرفيس نورمالمون الاخرى حاجه اخرى. باهي اسكو نفس الشما يمشيو الزوز ولا نورمالمون فهمتني يعني فهمتوني يعني. يعطيك الصحة نوال تنجم تكومونس. باهي عمر merci pour la question. Déjà pour le choix du statut juridique عمر هو c'est simple et efficace. إذا كان أنت وحدك راك باش تعمل سوا، إذا كان أنت عندك شكون معاك وباش توليو 2 associés ولا 3 associés dans la même société راك vous allez passer systématiquement لصاغل واحد فيكم ينجم ياخذ le statut de gérant ولا vous recrutez un gérant. Donc هذايا c'est aussi simple que ça. Donc il faut bien évidemment يعني يلزمك تحسم الامر انت تعرف روحك اسكو تكون وحدك ولا باش يكونوا معاك ناس. واضحه الحكايه. والناس هذوكم اسكو سي دي كولابوراتور ولا دي اسوسيي. مي سينو او نيفو ستارت اب انا اسكو جو سي وما نعرفش مانيش متاكده que le parcours تاع اليوم toute entreprise quelle que soit sociale start-up tout ce qu'on veut c'est un parcours ordinaire qui mène la création d'entreprise en général. Juste après انت بعد pour avoir le label spécifique راهو يلزمك بعد فما d'autres procédures à suivre. Mais sinon انا الحق نتاع ربي تقول لي ستارت اب غادي ça reste de معناها au niveau de l'identité نتاعك le fonctionnement de l'entreprise ça reste pas au niveau du statut au niveau de formalité de création. نعرفش كيف انا عندك اضافه. En fait, juste pour clarifier, une société informatique, c'est une société de service. C'est pas, par exemple, tu développes des logiciels. J'aime qu'on une société de service, il n'y a pas de souci. Par exemple, ma première société, il y a un cabinet de conseil, Magab Gouvernance. Le statut, c'est une SUARL unipersonnelle. Quelle en a fait? Deuxième société, il y a A2. مشينا في الصاغ. كان فما d'autres possibilités par exemple كان عباد اخرين يحبوا يخموا في الكوركينج سبيس اكزامبل ينجموا يعملوا حتى une association اللي تعمل des services. C'est d'autres possibilités de jongler avec la loi, éventuellement de chercher des financements, etc. Surtout qu'il y a un but social derrière qui m'a fait l'entrepôt Coworking Space. Donc
Je pense le premier au fond tu statut tu as une entreprise sociale حكينا فيه mais c'est pas encore clair réellement c'est pas encore clair ومازال ناقص plein de détails في le statut نتاعو donc c'est un peu ça d'une façon très rapide ستارت اب زاد فؤاد ستارت اب ديجا كنت باش نقول لك اللي ما عنديش هو réellement ما عنديش عليه فكره plus détaillée على الستارت اب concrètement اما نجموا ce qu'on peut faire في les semaines à venir نجموا نعملوا un webinaire spécialement startup act ونشوفوا subtilité ou bien la valeur ajoutée نتاعو ان شاء الله تعملوا مزيان هو انا كما قلت لك عمر سو كو جو سي وحاجه متاكده منها لي كرياسيون دونتربريز كلهم كيكو سوا لو تيب دو لونتربريز معناها ستارت اب سوسيال هذوما اللي موجودين اليوم والا كوميرسيال راهم يتعداو بالباركور دو كرياسيون فورماليتي دو كرياسيون نورمال اوردينير تتعدى بالليزيتاب العاديين من بعد عندك لو لابيل ستارت اب اكت عندك لو لابيل او اس اس ومن بعد فيها دي سبيسيفيسيتي فهمت مي انا هذه الحاجه اللي انا نعرفها How can il ajoute des points très importants en fait réellement startup act هو علاش ريت كي نحكيو كي نقولوا ستارت اب réellement surtout في الموند انفورماتيك c'est lié à un concept de scalabilité اش معناتها l'entrepôt ما ينجمش يكون بالتعريف الغيال نتاع ستارت اب ما ينجمش يكون ستارت اب باسكو ما فيش سكالابيليتي كان لو سيرفيس تاعو اون جينيرال اللي ليميتي عنده قداش عنده سي بيرو ما ينجم يكري كان سي بيرو انت كان عندك ان لوجيسيال tu crées un logiciel mais تنجم تبيعه للعالم الكل دونك سكالابيليتي نتاعك سي الي تنجم تقول illimité entre guillemets réellement tu investis encore في des serveurs كيتا كيكا c'est un peu في الكونسيبت تاع scalabilité الستارت اب اكت شنو ينجم يخليك parmi les avantages يخليك plus ou moins تكور بالدوفيز plus ou moins هذه اللي انا بالنسبه لي لا ميور افونتاج اللي ينجم يعطي لك ستارت اب اكت باسكو كان نحب نخدم على الانترناسيونال يلزم يكون عندي كيفاش نشري دي لوجيسيال برا éventuellement un canton de devise اللي نجم نخدم به نتعامل به اكسيتيرا دونك هذا نشوفوا احسن افونتاج pour le reste sincèrement c'est que du blabla donc هذه d'une façon directe ميرسي يعطيك الصحه وتحط فكره جوست حاجه اخرى زيتوني السؤال اللي انا كنت باش نسالو اسكو فما تنجمش تكتبوا بيسك فما دوت كيستيون تقالوا سامحني عمر اوكي مريقل اوكي يعطيك الصحه عمر فما ايمن تنجمش تقرا الكيستيون تاع ايمن Donc, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voulais me renseigner sur les procédures papier nécessaires pour demander un pré-label et comment prouver les critères d'innovation et scalabilité pour une nouvelle société. Merci beaucoup. Ben, Ayman, sincèrement, c'est vrai qu'on peut donner mais réellement, je n'ai pas une réponse à cette question-là. Allez, على خاطر au niveau des labels راهو فما toute une procédure اللي انا déjà ما نعرفهاش d'accord et encore comment on peut déjà pour prouver à qui ces critères d'innovation c'est le premier point et après on vient par comment les prouver ces critères d'innovation du coup réellement هوني تنجم تكون les accélérateurs يعاونوك بالكدا كيما مثلا فلاتيكس لاب كيما بيات لاب دونك سو جونغ داكسيليراتور ينجموا يعاونوك وينجموا يخدموا معاك على لاسبي هذايا معناها جو فوز اورينت واذا كان معناها لو لابيل que vous cherchez à avoir il y a une institution معينه vous n'avez qu'à aller sur place et demander c'est معناها la formation la plus fiable اللي تنجم تكون موجوده غاديكا. Je pense qu'est-ce qu'on pourra faire ce qu'on pourra faire c'est de planifier un webinaire spécialement Startup Act parce que il y a pas mal de questions par rapport à ça. Ça peut aider. Ben, deuxième question, comment connaître le paperasse de facturation contrat avec les clients?
Mohamed, c'est pas très clair. Tu peux intervenir par micro pour clarifier la question. Ou sauf si Nawel t'a compris la question. Peut-être au niveau بعد معناها je sais pas hein. Peut-être Mohamed يقصد معناها كيفاش بعد au niveau contractualisation avec les clients, au niveau facturation. De toute façon, si on n'a pas de compétences techniques بعد au niveau de la gestion, c'est la partie qu'on n'a pas نحن ما كملناهمش les deux slides que هو بعد au niveau les 3 premiers mois voilà les premiers pas معناها dans l'entreprise, c'est avoir des entreprises partenaires معناها يكون عندك genre une entreprise de comptabilité ولا عندك un comptable تتعامل معاه عندك secrétariat تتعامل معاهم عندك par exemple une boîte de tout ce qui est digital community management et tout ce qui est مثلا web redactor genre عندك quelques partenaires اللي تتعامل معاهم et encore aussi معناها يكون عندهم un client peut يعاونوك على certains aspects assez pointus assez techniques كما مثلا la facturation كما la contractualisation de point de vue لازم تكون معناها حاجة juridique au niveau contrat avec les clients surtout si le service ou le produit il est assez critique donc d'après les femmes Mohamed j'ai essayé de développer شوية. D'accord. Sinon, en général, la facturation, ils me plus ou moins TVA, TVA les services MTAC. Pour que tu appliques la retenue à la source. Les deux choses les plus importantes à connaître pour faire une facturation. Est-ce que, les organisations, est-ce qu'une telle ou telle organisation, elle est assujettie à la TVA ou la avec facture hors taxe? C'est un peu ça. On a de faire un service de facturation pour les l'information. On est en train de penser de lancer un service de facturation pour les freelancers qui ont un statut. Donc, il fait qu'il y a un statut, tu peux passer par l'entrepôt pour facturer. Surtout les qui ont des opportunités des sociétés le barra ou un statut, il perd le marché juste parce que le statut. Là, je vois dommage. On crée un service de facturé par l'entrepôt. Donc, c'est un peu ça. Abir, si tu poses la question, tu interviens pour poser ta question. Abir Aziz. تسمعوا فيا؟ نسمع اي عسلامة فؤاد سافا لاباس؟ مرحبا وبيك عايشك باهي. بالنسبة لي يعني والله أنا تعديت بها مرحلة معناها كرياسيون دونتربريز، مازلت جديدة مازلت عملتهم ليزيتاب هذوما، حليت أجونس دو فواياج. أما حبيت نسأل على حليت أجونس دو فواياج في الكونتكست تاع كورونا. وي برافو صراحة برافو. وي حليتها في جوان 2020. جست حبيت نسأل معناها مازلت كعرفت ان لابي قالوا معناها عملت بويسك الكورونا عملت لشكون عندهم اللي حلوا جدة في 2020 4 سنين يتمتعوا بإعفاءات. معناها نعرفش عندكم فكرة ولا وشنو هما لي سوليسيون نجم نعملهم باش نتمتع بالإعفاءات خاطر من هذه حليت واني ندفع. هم بدي سوليسيون معناها كيما قالت بكري كي تحل في بلاصه مثلا كيما زغوان باش تتمتع باعفاءات وكل اني ما عنديش عليهم فكره هذوك. حبيت نعرف معناها شنو هما لي زاستوس نجم نعملها. داكور يعطيك الصحه. عندك اجابه نوال؟ سامحني انا الكاسوت كان يقص على الاخر دونك ما سمعتش لا كيستيون تنجمش تعاودها لي فؤاد؟ كونكريتمون حلت اجونس دو فواياج ان 2020 تسال فماشي اعفاءات قاعده ملي حلت وهي تخلص في هاي تي في هاي ايفونتويلمون امبو سور لي سوسيتي فماشي كيفاش تستفاد من الاعفاءات. باهي اول حاجه هي ديجا عبير اسكو انت تجار وحدك تا بروب كونتابيليتي ولا معك كونتاب؟ اذا كان معك كونتاب العبير راه سيستيماتيكمون هو نورمالمون يقول لك ما تخلصش هذه وهذه 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 وهذه، هذه حاجه اكيده معناها. انكور انت في لابي عطاوك لا ديكلاراسيون دانفستيسمون حاجه هكا اسمها
اي ديكلاراسيون دانفستيسمون هذيك انت تمدها للكونتابل خاطر من تاني عندك الليسته نتاع الاعفاءات اللي موجوده تتمتع بهم انت كشريكه. دونك تهبط مع الكونتابل اول حاجه، ولكن ما عندكش كونتابل وقاعده تعمل فيها وحدك ويقول لك سي لا فيها حتى شيء ديكلاراسيون يفو فيغ اتونسيون، وانك تمشي وتعمر وحدك في القباضه وتصبها يفو فيغ اتونسيون. راهم بعد سي معناها بيناليزي الاغلاط اللي باش يصيروا على ديكلاراسيون، و il faut vérifier avec le comptable كيفاش قاعد يخلص لك كل شيء وقت انت عندك الاعفاءات. سورتو 2020 الناس الكل تجري ديسمبر 2020 باش عملوا لا كرياسيون pour avoir les avantages. نجم نجاوب؟ بيان سور. والله المشكله الكبير اني عملت كونتابلي، ليه الكونتابلي قال لي عليهم؟ ما قال لي على حتى شيء كونتابلي، ما قاليش عليهم الكونتابلي. حتى هذه الاعفاءات بتاع لابي كان تو سمعت بيهم، واليوم مشيت للابي سالت قالوا لي تنجمي تجيبي لنا الدوسي نتاعنا نخلطوه لك. معناه ما قاليش عليهم الكونتابلي، جوست الكونتابلي من نهار اللي حليت وهو عملت الكونتابلي وندمت اني بالعكس. معناه من نهار اللي حليته هو هي تخلص ديكلاراسيون، هي تخلص تويكا جاني تو باش فوق باكي قال لي نعمل لك بيلون، قال لي البيلون مينيموم تخلص عليه 500 او 600 دينار. وقتها باش بديت نسال معناها اني وعرفت. D'accord. Minimum de déclaration mensuelle يا عبير في بالي 20 دينار. annuel هي annuel. والانيوال زاد فيها ان مينيموم راهو اديكلار معناها ابيي. اذا كان انت ديفيسيتير معناها تنجم تمشي للقباضه وتسال. زاد يفو فيغ اتونسيون من لي تيير هذوما اللي نتعاملوا معاهم، يفو تيتر زاد فيجيلون. ديما نرجع للانفورماسيون، امشي للانفورماسيون خذها من السورس نتاعها. نمشي للقباضه نسال انا هاني عملت هكا سوسيتي فلانيه شنو عندي اعفاءات جبائيه، تكوشي لك هي قدامك شنو تخلص شنو ما تخلصش pendant les 3 premières années هذوما. ومن بعد تشوف كيف انت قداش لو مينيموم ا ديكلاري اذا كان انت فوزيت ديفيسيتير وباش تديكلاري نيون كل شهر. encore كيف par rapport au bilan annuel. Donc il faut s'informer auprès de l'institution pour être sûr qu'il y aura pas d'arnaque. هذا مهم جدا. D'accord. Je pense que تكون ذي بلاتك للذيوبه. je pense si elle a créé قبل fin 2020 tout ce qui est l'IS, impôt sur la société, fin d'année, normalement, ما تخلصوش. اللي هو كان 25 ومن بعد طاح ل 20 العام هذا. دونك نورمالمون عندها الإعفاء. دونك en général إذا قالوا لك تخلص 500 دينار en fin d'année, entre nous تسمى سلكتها. هذا بكل صراحة. دونك fin d'année تخلص l'impôt هذاك تاع 500 600 تسمى سوا. Pour qu'on soit clair, hein? Parce que réellement, un salarié, les khalsou, en général, il khalas presque 40 voire plus le salaire mensuel. Donc, باهية في آخر العام هكاك. فماشي une autre question. Donc, فما déjà donc Nabil يعطي صحة il a partagé اللي يحب يشوف le lien par rapport au Startup Act. Donc, Omar a la question, est-ce qu'il y a un moyen, comme une association, etc., pour partager avec des entrepreneurs ou les jeunes diplômés pour les aider pour créer des entreprises, start-up ou autres? Vous voulez dire que si vous pouvez créer une association qui offre le service de formation, d'orientation et de conseil pour les jeunes diplômés et futurs entrepreneurs, c'est ça? En tout cas, pour les associations, Omar, tu peux faire la vision ou l'émission que vous pouvez créer, bien sûr, une association ou تحطها في champ d'action اللي انت تحب عليه ومن بعد vous pouvez agir soit تكتب des projets ou تهز des fonds à travers des bailleurs de fonds ou تعمل بلاش الفورماسيون والكونساي وكل وتنجم تكون زاد une association professionnelle اللي تعمل des formations بالفلوس وتخلص لي شارج نتاعها وكل شيء. Donc ça peut être oui. En fait السؤال نتاعو سي ماشي association. دقيقة أنا وين السؤال نتاعو زاد فماشي une association اللي تعاونوا pour créer la société ou elle l'encadre وتعاونوا pour créer sa société. Oui, c'est ça. Voilà, عمر ما يحبش يخلص ني اكسبير كونتابل ني حد. شوف فماشي association تعاونوا gratuitement.
Mais en fait, on peut mettre association, اللي أنا ما نعرفش الحق association, mais après تنجم يكون فما des programmes mais juste ponctuels, mais الحاجة permanente اللي هو فما la création d'entreprises, formation des entrepreneurs اللي هو موجود في اللي بيتي بيرو الشغل اللي تابع أنت الدراسة نتاع داركم بطاقة تعريف plutôt, donc تمشي أنت vous pouvez vous inscrire dans un cycle de formation اللي اسمه CFE في l'espace d'entreprendre espace entreprendre والا في البيرو الشغل في حد ذاته اذا كان فماش espace entreprendre وكيلموا جروب تتمتع انت بالفورماسيون اللي هي دوم 20 جور ويعطيوكم بعد منحه صغيره هكا pour معناها pour se lancer dans l'entrepreneuriat pour vous encourager والفورماسيون فيها l'aspect نتاع البيرسونيل لو بروجي بيرسونيل فيها l'aspect de l'étude marché étude technique étude financière وفيها encore un pitching قدام البي تي اس ومعناها يحطوك en contact direct avec BTS وتنجم aussi تشوف كيما قلت لكم قبيليك les incubateurs خاطرهم موجودين اليوم برشا surtout مثلا اذا كان فما l'aspect innovation راهو فلاتيكس لاب يخدم برشا على الانوفاسيون وفما زاده كيف لو بيات لاب تنجموا تشوفوه فما بليزيور راهو اكسيليراتور تحطوا اكسيليراتور بلوتو انكوباتور en Tunisie راهو تنجموا تلقاو دي بروغرام vous vous inscrivez et après معناها تعديو بالبيتشينغ و une expérience تحفونه. باهي يعطيك الصحة. ما كنتش باش تعملوا لنا انكوباتور في لونتربو نوال؟ ان شاء الله pourquoi pas. Mais donc, comme un autre aspect, donc Fathi, il a indiqué notion d'entreprise verte reconnue en législation. Fama Rakia قبل. Bonsoir. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de créer une entreprise sociale à cause du cadre juridique? Et merci d'avance. Rakia, merci pour la question. D'après le webinaire que j'ai mené dernièrement avec l'expert Waqta Eden, il s'est avéré que c'est très difficile à l'instant. علاش على خاطر c'est vrai معناها le texte de loi توجد mais après les autres lignes directives au niveau des institutions voilà institutions tutelle مازالت ما توجدش donc toute la procédure مازالت ناقصه le donneur d'ordre معناها مازال ما لانسيش الامور هذه الكل et du coup ça reste نقول انا معناها quasi absente l'aspect de création d'entreprise sociale, sauf on veut adopter un statut d'association. Mais réellement, entreprise sociale, اليوم مازلنا ما بداتش. ونرجع ونقول راهو d'après le texte de loi, ça sera معناها une création ordinaire juste avec un label ESS ou elle نتعديو à travers association. D'accord, le label. D'accord. عندك توا فتحي. Donc là, c'est notion d'entreprise verte reconnue en législation tunisienne ou non. Si oui, quel avantage accorder? أنا personnellement ما سمعتش حتى شيء عن entreprise verte. Mais ça peut être نجم بعد تدخل تحت l'entreprise sociale entre autres encore. Et mais ما فماش حتى législation ما فماش حتى مازلنا شويه بعاد معناها الحق فتحي مازلنا بعد شويه. Mais il y a de belles choses. Ou apparemment madame Akeri Sami apparemment c'est une comptable. كان عندك إضافات تحب si vous pouvez ajouter d'autres précisions تنجم تاخذ الميكرو تتفضل madame Samia. Donc puisque عندها quelques remarques de précision ينجموا يعاونوا les participants. كان ما زلت معنا كنت حاب تحكي ça sera avec plaisir. Donc pour l'entreprise sociale نتفكر c'est فيها beaucoup de limites مثلا فيها des avantages فيها des limites quand faut un certain nombre de chiffres d'affaires ça y est تخرج ما عادش social. Il y a beaucoup de limites donc pour l'instant réellement, ce n'est pas encore opérationnel. Alors, pour terminer une note positive, il y a de belles choses dans tout ce qui est entrepreneuriat social, mais bien sûr qu'il y a de l'application, ça peut prendre du temps. D'aller, Madame Sami, elle veut intervenir pour préciser quelques points.
تفضل Samia, est-ce que tu nous entends? Allez, un souci avec le micro. Mais en attendant, Aneshi, d'autres questions avant de Donc, clôturer? juste Omar, il a exprimé que par rapport à une association qui peut, adopter le conseil ou l'orientation, ça sera très utile. Et dès une association, il peut inscrire dans la discussion. Ça peut être utile. Il y a aussi une précision, c'est par rapport au statut, il n'est pas définitif. Un statut, on peut le changer. Ça, c'est un point important. Par exemple, une sueur, et avec le temps, tu peux les Effectivement. SA, par exemple. Effectivement. Ben, on a encore 2 minutes avant de clôturer le وقت. Quand عندكم une autre question ou bien un ajout, ça sera avec plaisir. Sinon, on pourra clôturer. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, donc, par rapport, pour clôturer, d'être venus aussi nombreux et nombreuses. J'espère que Aouane, comme du peu, qu'on peut. Je vous comme c'est quand vous تابعوا les nouvelles de l'entrepôt, عندكم notre page Facebook, l'entrepôt Coworking Space, تلقاو ديما les nouvelles ou les webinaires نتاعنا, les services, etc. Par rapport quand vous ديما تعرفوا plus de détails ou vous vous rappelez les détails نتاع le webinaire هذايا à la chaîne YouTube, l'entrepôt Coworking Space sur YouTube, vous pouvez vous abonner, suivre les webinaires enregistrés. Ceux qui se sont enregistrés, j'ai comme un mail, fait le lien le webinaire. Ou bien sûr, que ce soit à YouTube, Facebook ou Instagram. TikTok, ما عندناش هكا نوال. Donc, il y a comme الصحة. Et on peut faire une photo de groupe. Une photo de groupe, ben, on peut faire une photo de groupe. On peut garder l'aspect photo de groupe au moins en ligne. Ben, alors la photo de groupe كانت تحبوا, ça sera excellent. Les حاب يحل الكام يحل et on fera. Faut juste arrêter le partage pour être. D'accord, j'arrête le partage et on pourra faire la photo de groupe. Et les نجم يحل caméra, ça sera avec plaisir. Et le support de formation. Et encore le support de formation, il sera envoyé dans le mail. Après, il fait beaucoup de mail et j'ai comme de la part de l'entreprise. Très bien. Donc, il y a les courageux, il y a vite fait les courageux, photo de groupe. Au moins on a le visage des participants, ça fait plaisir. On attend 30 secondes et en clôture. C'est bon? Mais on est prêt? C'est bon. Yatikom Saha Yejma, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé avec nous ces moments-là. Et bien sûr, à très bientôt pour un nouveau webinaire ou d'autres formations. Merci à bien. Très bientôt. Merci comme Saha. Bye bye, Shabab. Slama. Slama.